Sin dá sé go fáca náisiantir dé spála Morningale son het céim mór ige nóiche noch. An na bicin vinite an na hohín ag Pathca Hamden a skippa bháideannach na Hallapa go bhí tola na in Spáin an na gimme tearahí son cúpa na crinne víche te trí. Féiscar maigeh agus fáiltearh go Pathca Hamden ar aiche luch rápach a ganin sin céim mór go ríú iad fáide fó na solis an na heanach. Agus a mér meáidláán fáilte críal a chur ar an neolaíche bheits na cuideach ige nóiche noch Hayley Lauder. Hayley, many thanks for being with us on a wet and dreary evening here at Hampden Park tonight. Scotland play Spain in a crucial World Cup qualifier in a short while. What's at stake tonight? Yeah, it's massive. If we get points, you know, it adds to the playoff, reaching that. But I think first and foremost, we just need to have a positive performance, especially on the back of that last Spain game. Given Scotland are second in the group just now, does it help that it's in their own hands if they want to secure the playoffs? Yeah, it definitely does. I think we've obviously got tonight and also that Ukraine game if and when that goes ahead. So tonight can really help build towards that playoff spot. Scotland are playing Spain. Let's take a look at the last time the two sides met each other in Seville, where Scotland were at the end of a heavy 8-0 defeat. What needs to be done differently tonight to avoid a repeat of that result? I think we need to be more resilient, show a bit more character. There's no doubt in that this Spain is a top side. You know, they will have ambitions of winning the Euros in the summer, but these are the games you need to challenge yourself in international football. The demands will be high tonight, but yeah, it's Scotland and we need to turn up tonight. Despite losing so heavily in Spain, what would the girls have learned from that experience and playing over there? Yeah, I think they would have seen the level we were at and the level that they're at, and there's no shame to that at all. But we've had some good training time together over the last few months, and I think they'll be trying to put right a few wrongs tonight. Erin Cuthbert returns to the side tonight. She's going to make her 50th appearance for the Scottish women's side. Just how big a player is she for Scotland? She's absolutely massive. I think we'll see the other side of Erin's game tonight without the ball. How good she is at that. We're all accustomed to knowing how technically brilliant she is, but to have 50 caps so young and be such a pivotal member of the squad, it's absolutely brilliant to see. Some of the seniors players, Hayley, in the build-up to this match expressed some concerns on social media, saying they aren't being treated equally. Is that something you can understand? Can you understand where they're coming from? Yeah, definitely. I think, you know, these women aren't asking for the world. They're asking for parity. They want better resources, you know, to create a high-performance environment where they can play at their best level. I don't think there needs to be great negativity surrounding it. I think it's positive that they want to better themselves, and you know, as a collective, what can we all do to ensure that that happens? Great stuff, Hayley. We'll hear more from you throughout the match in commentary. I guess, well, talking of commentary, there is an English language commentary available for those who wish for it. It's available by hitting the red button, and then you can follow the on-screen instructions. Next, ar necharish akin heen, gar feu as the Spanish akin, I guess dolkar sturig, trochuschen en noch. Alistair, mag jullie nein. Tappalat sekretera Chalum. Fiskermaga vergaarsten, eentje voor. Het hasjach, oranje schoike vaat genaasjente, ergens op het woord. Maganjev, skippen naar Halappe, smaak gewoon, skippen naar Spanje, show. Stel je dronje gehoord aan Seville, ik in de plelen die hoest Pedro Martinez loszakariat. De Spaantje geskippen is schaar in het hele draaste. Ergens wel het tedef. Golnoje wie action gehouden in de hiu. Gwel het een esje fiet game kan gaal, streehoosje gewaarst, daar wielen se fiet. Had je dat een heel kan het keer te goed is nu je hashen dat je dat ga in het harschat is leshen had je hense gebi loin het je in Halape in kumal trang is en de hietje kan je het haschahorn dus shingen die dat geveer weer een skipje en dan ja te zie wat kan het is wasco dus ieder wie natuurlijk waardjes wel niet wat vatten is dus goede kolosan krijgen maar loe kawaka we zaken je nog houden het paardje gemoor die Pathca Hamden. Dus get de waas toch keren je dan dus meer hallige aan me en je dood ze jagen de ticket in de recht ka ademen en niet waar vallen je nog goed eentje gaat kroon mag de show van de dag huif maar hier zien dus goed de roik die van de dag huif tien kusne loe jag ging dus kera Hughes lische namensje de honden draaste zij kemen eentje naar het vader Halape is dressiv aatje herricht aan de rangelen het heel en dan je Spanje has het jachtgewaatje aha je moet daar heel zoen dus wil dat wie je doel kan begat de streef zoals nog een gaatje en dus dat de kamers de dressiv
Korten tiden nach de goedbene krinje aan de strijd in nog. Biat de woeien wolige nog. Maar lees dat met 3 punten in show. Dus de solish het jaar zo Timmichel dit paard gehamden. Dus nog tijd gekomen. De biol lachen gaat sashing favor in de skipje. Dus Kirsty Grimshaw. Nachil is de score ditje nog. En je wie de kosten aan de trainer. Dus zie nu die van de daagskippen ha verlangt wie in de loon. Dus ha kan de maken de garm nog goed de vaart geshow. Nach geforsten nach de Pedro Martinez Losa. Een goal fit vallen. En zo'n goal nu nu de skipje in de schouder de doel met de haat draaste. Maar zo'n Magadide met een middag. Dus naast Davile se fiet de Gaiat bejedig. Ga at de aan zo'n skunjal zoals kost in de mies in de galaf. Get de ha at kan gauw at de 3 max een keer gamer dan nach gericht nu kajunnen. Nou je leed Brazil. Goed dat de steun je jacket gaai. Dus je dat techniek klootje dus de heen Pedro Martinez Losa Chinemach. Dus de fakkel konje met jeder geharst gaan skippen. Het nou skippen van de duurtjes willen heen kutjak. Eentje voor gaat ieder gasen. Eentje voor gaat ieder gaan klootje erin. Ja, veel van eerstje nog komen gaan je even nog tijd. Dus ik heb de geiljat gedoe. Anders wil wat je een pik aan wiesen. Dit in de plein nu die. Daar Pedro Martinez Losa kraan nog. Krijg niet waar weer het hele kut kunnen goedje weg al laten in een eentje zijn. Ach, stoffen game waarschijnlijk schalt in je materialen gegaan. Het verder wil skippen en halappen. Ik heb de haat de pische hartste de game mag heen hadden de pleintje. Ik wil team illa aan stoffen zoals gaan niet dat zaarste. Zingen Tiction coaching favorite baalde. Is het tunnel? Ach, geforst nach haar rijden de het Teelwarak. Dus ha nestje de skipje in de Chinemach. Begin de gaal de show ik heb vaart genaasjente. Dus goed in kou dus gaan. Stof ik heb gaat de keer in minuut naar gaan ille. Stay. Dus nog gaat er zo'n goed heat geleden wel kastje met een middag uit de week maar door. Wie is vlug, dus wie is toch een pik aan straat kan kutjak giezing. Dus nu je haar aan. Al op aan de leentje uur. En zo'n skip in de baan met de giezing. Beraast, miane brouwig. Dus skip in de Spanje tegen aan de dagen hier nog. Dus skip in een eerste tishal, nog tijd tishal. Zo'n de fijn naastje. Dus toosje in de heuien, Spanje. Marcha Real in te hilo je nationte asunish bieden. Ach zo, verder wil bieden geta. Wil je nationte na halappe.
Fá náisiint na halapa. An na hen ga héin. Ní cluiche in agus a luchtteich cuiteach. Sún ma har na skipian agus seo nu den dia ca Pedro Martinez Losa de chud amach an na dú ich a héin an Cuthbert agus Lisa Evans a tiile chun skippe is té cúpa pinatar a chail agus at de lawn. Rachel Corsi héin fat fallan tiile mar agus a bhí mar skipper agus an Martha Thomas de Villanolach duliatas an övrige ag ein na páce. Wel, maar we in laatje ietsje de squad, de Christy Grimshaw. Ga alles gedaan de winge, Jane Beattie agus Jane Ross na misk, maar Pedro Martinez Losa, Fema Horrison. Goed skippen in Spanje, fout het Brazil, hier steun ze gaan aan de game Karstel, gereed niet hectare een nude. Dus Jorge Wilde uit Koik aardig in de hart de skippers en Sandra Panos, lichen lichte kechtbekje in de push, Maria Leon, dus Ivana Andres, komen naatje achtersen, Miano in het jenketa. Agus a Joldas agus tull I de vinge achas an cúteachli in Paradise agus síse cód céad figet céip agus cúteach a mair Suriegi le dusan tull an an nún game tíag. Réitide Esther Staubli agus ise as an Jelevish Jolach go leor is skippen áisint an halapa bhí Susann Küng SUI geharid game itar alapa agus Spáin chríocht nicht tull an nura an de Davile agus gaíag. Agus cagúnug ich ar cúnspiteach is game sin na hu seach finish in Spáin is vinit me iedig. Na cluiche ar maha tíach a daltar an nóchu me iedig achge. Gúte Spáin áte léige cúpa na crinne is an adhesive turis an na stré nach cast. Sé dúil an chunim na cluiche ar na séna galapa. Mail chuide de sin agus stocha bút ein je chuitigus an nimmerstach héin. Dera bharpe sé sin rín. Hakim Kamamor itar alapa agus Spáine sa bhuion cóig puingen ach a chula puinge cúntas is an nimmerst cúpa na crinne rín ghairú sin na darna áte sin. Channe latach ufuingid thoseach an lungar ag an nídase agus gamas de darna áte sin is a bhuion ag léugh agus áte a misc na playoffs na chos. Right, dat je dat Jenna Keaton jakavili taletje le chocolakal. Agus I korhu. Na stage jeme. Kulletinge hound krumug in gloon na Gran Kini. Agus at de fein mollig moor agus bol na bas. Van de luchtteik. Is if die stand howl wood. Tishal agus Jonach ma. Alapa nooie Spaan. Agus de Spaan kartoos hug. Is de lientjen. Selja lie. Anders zag ik wel daar skippen. Ander lie nog. Is dat met haatje nou gaan de douche. Hemslika hokal. Ach, truut. Je Michel door. Die dag is een spoot. Je vlug ik het aan de hand voor Kerr. Emsley. Dus hij vier de ballijn trainen. Thomas. Fiachni, weer al raken ze woksen. Weer kan je ergens is gavoor nach de ranik zijn abi hadden ze lekker vaste goed. Ik denk dat leven uit de schachen is hier het lichaam met tegen te gelapen. Ga je ter poch tegen het verlaat voor Erin Cuthbert. En ga je al de file met haar. En ik denk dat de karstel te winnen uit de schachen de game shot. En Haley Lauder is join me. Haley, we're not even a minute into the game and it's already Scotland have had the first kind of half chance. Wow, what a start that would have been. It's fantastic play down that left side and a great penetrating run from Caroline, finds herself in behind and yeah, it's a matter of inches and then Abby Harrison would have had us one up. It's a fantastic start. Agus you could Panos for goedje man naar hen. Caroline Weir. Agus Haro Panos ik wil een licht kechtbechje nog pullach kindje gastje heen. Chauffeur de Spanje nestje Tocalore. Jacques Hermoso. Dan gaan bounce lachen naar hen voor Jennifer Hermoso. Dus weer met haar je geviagen die hokal schachet go. Thomas naar heen kata. Oh, schön skunjel van Martha Thomas maar sorry krijgen gewoon niet. Nationestje Cuthbert. Thomas go hokal voor naar roitje kent gas lasige de tel kata. Nationestje Harrison. Toch al Paul Toon is ja en ook zag je kusit die eerste zijn Caroline Weir is die eerste alapa cover tripletje aan de lijnetje in Spanje. Dus
Kuitjum Hanjele na hier te speesach gestochen se wacht aan de piece en morgen de jembe we zijn aan de Seville. Tjum da skudjen aan de hand voor Doherty. Daar is go Corsi. Dus Sophie Howard ha kolle die me aan de lijn het Evans had toosje hoe de live jesh kunnen lijn het en route van naar anders naar de gunniksing de skipje. Van Mati. Mag geen nestje van een jimmel. Spanje niet de weer het je dat bal gegeven. De eerste bal slag. Ze zijn het hartste warmte. Toch die tjunde het val af. Yes, weer is raad. Hier nog eens Emsley, Paul Marchenko, Harrison. Ach, die dag. Wat kan jou reed? Because ze gaan hartst als ik lucht 13. Is toch Spanje kan Praag de pik en winnetje en haar shotje smaak ken je de wel. En staat heen hoog kruggestje. Maar de hoosje galoppen gaan maar zich het winnetje waarschijnlijk. De eerste gaan je te fijn moren nu in de wal. De Spanje. Margen, nou, go. Sheila Garcia. Pereira. Jennifer Hermoso. Skip Ederson nog. Garcia en Estje. Jennifer Schachen wie aan de paardje. Garcia. Je hule de hat in de boxer. Hij kan je dashketa. Die is voor Bon Mati. Die geskippeld een Estje van de Spanje. Garcia Tiana with de Mulavoxe. Hij kan je dash een Estje. Mulavoxe is zo hier het karren, maar is hier het savelijk. Billy Alexander. Niet waar simply. Maar hier het karren. Jennifer Hermoso. Agus Savat Gilor on the love and Lee Alexander. Haley, we're near enough 5 minutes into the game now, and Scotland seem to be pressing Spain quite high up the pitch, trying to draw out mistakes and not giving them any time, like almost an opposite to what we saw in Seville at the end of last year. Yeah, it's completely different so far. I think you can see that we're sitting with Sam Kerr and then Cuthbert as the double pivot, and it's allowing Caroline to go much higher and link up well with Martha. But yeah, we've had some really good play there actually, and it's come from being able to be further up the pitch. We zat maar haak met 1 pi. De lijn niet in de Spanje die eerst. Die eerst zat kan ook allemaal Garcia. Even achter de hand van Pereira. Hij kan je daar zijn eerste Campaños. Skippelte. De niemand lag. En je zijn skippelte. Echter had de lijn van af. Dus eerste Junsi van Cuthbert. Is Alexia Puteas. Dus maar Collis Gorst dit Puteas aan de hand. Maar Vodelschach na Erin Cuthbert te smeunje. En groene ek Esther Staubli. Dus ja, toch van grey met de Uperen Puteas. Die is Jaffa Ars skippen een hand op de vaartcasual. Bommati, Jimdag. Die is truud, Jimmy geworden. Pereira, voor de jeugd nee. Got Puteas, gaat die eerst. Cuthbert in de moon. Die is na salvo Emsley. Cuthbert roon je goed wel dash kunnen skippen uit Corsi. Zo zijn de fijn manlijk van de luchttaike hou. Hij wordt van Games die dat het Lisa Evans al dat weet. Ruiz Shias en Jimmel. Dus je bal kan je laten zijn met Soring. De Martha Thomas Gray meen je dat gaat die eerst. Ja, kusit. Je moet kan je wat Caroline Weir. And Haley, it just seems already that, as you were saying, most of the play is being dictated by Caroline so far. Yeah, that's the kind of player she is. I think she played as a bit of a false nine in that away game, and we really struggled to get her on the ball. You know, she was having to drop really deep defensively, and
As the game went on, she got deeper and deeper, but yeah, we want Caroline on the ball. She's our most creative player. She's technically fantastic, and I think if anything does happen tonight, it will be through her. We see Marha. She's could impede the issue Maria Leon. Miana line again. En space to be ik happy gonna span je nog. Gerike shock you. En we take him doing cuz kijk je zijn je. En Mosso. Nationestiko. Ivana. Maria Leon is Ivana Andres Kumale na Jakobsen is jem waarschijnlijk naar de kant. En hier steunt zich hij. Terwijl de Noora naar Brazil. Terwijl we Alexia Pateas. Game Karstad. Meeste je garm aan de heel korsing aan de hen ha kwijt. Nu is Lisa Evans. Dus had fijn kwijt ze wel. Harrison via aan de weinige. Pereira. Nul die eerste dus Spanje is toch gekloos te skippen het gaat nog een live glie aan hen. González mag gaan in je mol. Eerst doe een half appetje en op het van. Zo eerst weer tegen hem toon kus bal dat hij goed. Dus had het merk naga haring van de Spaantje keer. Cuthbert tegen Viagen die hoekelen Chachat het Pereira. Gaat eerst zo'n de Spanje kuitje zijn in de shin. Van de blippen zoelen. Karmek al op het gebouw de hoekal. Chachat het al in het jen. En dus Karmek aan de heel. Helikal Nesatje Suas vaak. Het is Nicola Doherty tegen Strie en Sheila Garcia. Garcia klikt de Atletico Madrid. Dus Kamatri klikt de Atletico Madrid. Kutjak Garcia had het game gehad in deze se. Nu 3 tuil je Kutjak. Eerst Cuthbert is aus. Eerst bouwslag kunnen Spaantje toch de garmte. Klikt er een halve bal hoek op. Nu is Gamurente Garcia Kali en de Lejeune naar gerokken gemakkelijk jou. Doherty die is toch een kutje game naar. Weet je dat Kamal Sul jaar hoor. Gebal is Jacko weer jagen die tune dat gevallen we een goedje te de Munjach. Maar bal dat al Jacko er. Baat kikken maar schreven je nog. Als je Duske de Bian van de Iskers Katera Duske gaan met draaste. Je zorgen dat je Michaler u gevlucht hij. Als je aan de Glasgow. Spanje weer het jaar die dag bal ligt achter aan de noord. Ik geloof het zo als vaak kan je laten zo'n bal de hok al kus. Stijgen weer aan de paard genestje. Stoch kussen de Gente Garcia hier de maar een stuk. Voor je maar nestje van de Spanje. Hoe was het gekavakig. Hermoso stijg via de Bombatie weer. Mosso. En je daar nestje. Bombatie de middelboksen. Dus haal je de blip van de nationale nog. Voor de skipper de kalappen. Rachel Corsi. Ga je mag de kutje kunnen kemmelen aan de koep penetraat. En je zie je de vandaag boog. Gedaas wat vallen je zo'n koers nog maar kerst brein boxen halappen. Legal kuddigt aan de havak. Op de schengel aan de heen. De zijn is in de boxen. Die is al op het Jerikulus. Leon. Tjong, dat gaat wel weer. Van Matthias Garcia. Echtere. Pateas moet je de nimmel. Sanke Pateas hij het hier.
Alexia Pateas diach fiach na chad Hurtas Doherty hai Giannis and Doshias agus ha blip finish agus Spáin hiat Unsi Charst for Alexia Pateas agus ha the Shias for Unsi for Nicola Doherty agus ha blip finish agus Codem agus Spáin agus a goal of Hoshach a game has show. What do you think, Hayley? Yeah, it's a definite penalty for me. I think, can we maybe get closer to her while she's outside the box, force her to make her mind up earlier, but it's great feet from Pateas. Yeah, it's a definite penalty for me. Agus hanol a chatichtim is Jennifer Hermoso. Ball stop again in Ian. Agus simi fe vi kan ha Rachel Corsi again is rated it. A hanol a chatichtim is Jennifer Hermoso. Ik wil gwar a Charles and Tug in the skipping Ashente. Hermoso by Alexander. Agus Esther. Hier Tug in Spanje stay 3 minutes in die geschoit Pat gehamden agus hij hier voor Jennifer Hermoso. Shentai het een keer Tug in Estje die is met een middag gwar smash en dat het small dacht de Barcelona voor de wil klutje. Agus kutjak gaan skipping Ashente. Achadierst Alexia Pateas a shout in the commas in Ekische. Agus ha alappe idiedig show. And Hayley, I wonder how Scotland will react to that because they started the game so brightly and that's a crushing blow now 13 minutes in. Yeah, it is. We have started the game brilliantly. It will be so disappointing that it is a penalty that has undone us. But yeah, I think we just need to regroup and settle down again because, yeah, we've had some great play ourselves. And yeah, we just need to keep negating what Spain are trying to do. Agus nestje fi mi alla put smach go mal de game ach heen. Maar sai Spaantje tel dille agus go good at the game mach shadow maar hashing het vechten Patrick. Paul Marchen Jaco Gonzalez a gedierst op het bagger die van de hand van Richard Corsi. Hier go Shias for Unsi. Ach alla pe fe mach de shen. The skipper just showing her experience there because she really needed to win that ball and win that free kick as well. Yeah, it's a fantastic ball over the top by Leon and a great first touch. And one thing that Rachel Corsi does very well is she's intelligent and she's read the ball really well and got nicked in. And yeah, what an important free kick for us. Så lustigt je hashing is mun goed draaste. Eentje voor Gasen. Nou je goeie heen. Oké, Wilda. Wie is nopet? Wel Gabriel is een kooi kiek. Dus Appelus wil Spanje de goal van Jarst. Verstuurd. Wilda. Zijn eerste al een paar jaar in deze game mag je nog ook al oordelen. Ze blijft zich doelen waarschijnlijk. Als je het gaat laten, het kan in de smunjes te krijgen. Hier het leeg hadden we waarschijnlijk. Tevens de hier het minuut. Met de pijker ook. Goed je er in Spanje het kopen brood eentje. Goed ik heb alle tijd al het hasje. Gaju had het gedoe. Dus weer de eerste jaar en die moet kunnen groeien. Dat ook al Mulko Emsley, Paul, Magadide. Emsley eerste hierheen. De Mullenboxen kan ook al schach en de vaste goed. Je gaat puchtig aan de handen. Harrison had al die jacht in de bal om al stay. Hij heeft Jenny Janef. Harrison schach en die eerste kan de vaste goed. Je gaat schach de watje tarsing. Dus kreeg nu gedoe kan die in. Ach die is. Goed je maakt ieder voor Emsley aan de hand. Dus we keren aan voor de Spaantje. Met een tuchtig voor Harrison aan de drie met glicht er tegen Femige de bal has zijn een schach in de Wokse week. En fuse van de Wokse voor. Het is bij werk voor de geleerdheid. Garcia, je ziet Torgen wel netje met haar. Dus die kunnen werk het Karsten hoerig. Bon Mati, ook al schach ja een paardje. Dan voor Alexandri. Zijn Spanje vallen van Laden en Moor. Schach aan de hand, dus wil anders een play finish aan de hand. Dus Esther Staubli die dat de daar duwen. Nach is een kale gore kleintje mee. Nu is het je
Talent sa Jennifer Hermoso mi en shen. The is Niels kom teen na van hen ku ach gifsing piach for Haley Lauder. Haley, do you think that was a penalty? For me, no. I think it would be soft. I think Rachel's went for the ball there. She's maybe clipped her slightly, but I think that's the first time, you know, we've really seen Spain penetrate through the middle of the park there with Pateas driving at us. So yeah, we just need to regroup here and get back to that solid defensive shape that we've shown for the past 15 minutes. Lisa Evans. Nestje. Javal. So the eerste Kemen en Moor, zoals vaak. Dus die Spanje weer het hele show. We willen het tellen dat Hosja ges Isaac willen komen zaken met een hele raar plisje het half. Maar de grondlegging de haar klikt er in de leeg. Alexia Pateas is skipachke. Pateas won ik zwaar klikt er in de blione UEFA FIFA. Nog eens een Ballon d'Or te verstaan nu blione. Nu wat nog die even Shanianif is een sport. Shanheen shouting Gomez aan de skip in Spanje. Dan gaat bal aan Henkedag. Hoe de klikt er die in de Spanje. Ach bal hartstikke lappen. Doherty. De bal spierig gestjag in de boksen. Met voor Karsten voor Pateas. Ach die is gaan jullie rijden dus een kalgoin die miljoen. Leon. Stjag ja in de paadje. Go Alexandri. Pereira. Tom Mathieu. Tjundagska. Skuligen oorlog die is. Verschijn wachtig voor Tom Mathieu. Ik is die eerst. Ja. Rokkelijode de Waal, we hadden ze een schakkel weer. Dus Spanje van jastus zijn. Gediest, maar inderdaad, het gommers die echt tjundig is vanaf. Zoals ik kan in de paadje, ik kan er gaan trivasigen. Garcia. Hermoso. Dat is de eerste. Passion, die gaat kommers toch kunnen. Line het in. Dat is vliegt er een keer tang de lead Jennifer Hermoso van Poel de Machine. Alexandri. Nul de nestje gaan in je mel. Dus Evans kennen we op het baan heen. Dan ga je de diep van de nosje en je herschakket het wordt naar jullie heen kunt jullie schietje dit. Dus kiezing aan de heel. Daneke. Nu zag ik Daneke Suil meer voor Evans nou Daneke voor Olga Carmona. De duizing in de vaatje. De eerste twee passing. Ik alle op de hier. Ik is gaan jullie zeggen willen rijden de. Talletje wil bal ze Garstel Gerkel is een nationaal heen. Nou toen je schach in de box. Dus had Martha Thomas aan de heen. Hoe het Suil gaat ik niet, maar staan ik even verkouden. Sulemikere, Ivana Andresvan. Dus de eerste alapet die dat het jennen bedieselt aan de heel. Dus Karamach Genestje krijgen we gewoon de Waal de stoosje voor de eerste. Haley, 20 minutes in, it strikes me that despite Spain being ahead, they do look, I don't know if nervous is the right term, but there's a couple of slack passes in their play, a couple of mistakes and dangerous balls back to the defence as well. Have you noticed that? Yeah, definitely. I think it's completely night and day from that game in Seville. I think we're affecting the ball really well. We're getting into good areas ourselves. We seem really well connected throughout the team. And yeah, like you're saying, we are causing Spain to rush passes that maybe they don't normally do. And I think it's been a great start from Scotland, obviously minus a penalty, but in general play, I think we're doing really well. So on a Saturday to warn the Karen Cuthbert. Caroline Weir is Emsley Nestje geeft er een shot. En is Faki Doherty Shen. Ja, Emsley heeft pikken er wel achter de bal. Goed, dus na ogen de Pedro Martinez losa. Goed kunnen klikken in een shower. Fijn Barak Karmen in de bal.
Garcia, the East Spain. As a here throwing Kuyu in now can a douche and a fat get shouting the football shot for a villa Smunhig for a villa Nyash the small. Leon, Fiachni Paulo, Hooker Shachata, Gonzalez, Trainer Hill, Haila Hina, Alexander Kinamach, agus Hayede, Yukal, Gawar on the hill, Alexander, agus Esther Staubli Dolka Pocket. Did that head the Harst Gata, Colos Gre Puyahan, the Lee Alexander, Shag, the Puyahan, the Lee Alexander, agus Corrimer Sue, the Picoli Shock Spain. Agus see Gerain Stockroat, Kusrated, Kulova, Linity, and Esther Gonzalez. Bishen now who could do it. Stockley getting could do the cream of the mouth. Ha eat all the shach on the yard. Esther Staubli, Lee Alexander, agus Simi and SG, no look as a ballet, go look. And Hashach the Stocker you see the hell for Alexia Patias. It's right at the action Kenna Kingjach. Gewillit alle goedach, because be heen Tishal. Je gaat Kenna Kingjach, gewille ballen, fatke de ore dash. Maar hebben we goed de volgende ballen door. Schissen we door kunnen wel. Dus maar had er niet het komen zag het doel en hart Lee Alexander, Alexia Patias. Dus Rachel Corsi. Shouting van mij holletjes heilig rijden als een Jelevish. Patias Maha, Shisa with Walker about. Dus als je fatte skew de wachtje tarsing. Goed na ugegus na overtolligisch kunnen meeltje had we Stefan Hamden en nog. Ach vroeger te galop kutjakje en goed te wie Gaman is missing Navawe. Will that be a relief to Scotland? Do you think is that the best out of a bad situation that Lee came out and picked up a yellow there? Yeah, definitely. I think you could see there that Lee was absolutely fuming, adamant that she was offside. It's hard to tell from here, but I think the recovering defenders have definitely dug Lee out there. So you could get in Kutjak. Could do the grime of the Val Kutjak. Lee Alexander. Ach, you. Met een haar, al op de haar steeds genoeg helder hier in Spanje. Dit haar in de korm en stok het tien, pik aan de strietje in de huien. Lash nestje. Ik wil je niet in Spanje, Leon. Dus die is al op de vroegte door, dus het terstoren wil de dash van het Jachglee. Dus die is right to Tershachet Sudip, zo'n Junsie Jennifer Hermoso. En gesulemi, krijg Erin Cuthbert, waar Polsjach in het jaar. Wat hij heen van had toch ritchingach, gevoelschach. De gebalde Tinnishach, go Hermoso, dus niet eens echtere. Nu vind ik misschien Kingjach, krijgt niet Erin Cuthbert nou en niet Lisa Evans ga ik aan de jaren aan de hand. Je ging hem le kind. Dan gaan we zo niet gevoelschach, waar Erin Cuthbert smeun je goed. Griesje was jaar. Leon. Nestje. Zoals Gonzalez. Is je via gaan die. Carmona wie train. Pereira. Garcia nestje. Die is Jimmy geworden. Hij heeft een maatje dat fijn het valaf. Dus bal enkel Leon. Dus die hebben we nog een carrière en Cuthbert te gaan aan de jaar rijden. Daarna klik je tegen Kalappen in de neige. Lee Alexander. Dus die eerst Junsie Fatlach. Ergens ha Erin Cuthbert aan een tripletje aan de heel.
agus go fólaseach sé Lisa Evans a chai chud an leor a réit de runne shot agus sénne chiad karstúie ag an Cuthbert gan an leiche at sa ha clichit in Spáin Well Timichel hé het de laat agus en Cuthbert in la hen leis an Junsi eith Olga Kimona het de fakal ys an jaar ach go fólaseach chaní hu de chiad karstúie healsing agus sin hat trúd is an jaar ag réit de galappe Alexander Evans agus Cuthbert agus féim at nestje dulach a íon uadile at sa Hermoso Val Hermoso le húle de hokalsteach de bokse Teas moet je de niemel ach heit al steach van Mattie agus die is Tjanavig gewil Lisa Evans gadiedef hoe de hier het karstúie was sin Schani een Cuthbert haast de vaatje Garcia Nolan estje got Leon Harrison is raad geta agus Martha Thomas op nog ge dit van hen is een pik aan veugen geharste galappe agus is Spain tegen faas in the game and Haley just in the last few minutes Spain have been growing more and more into the game they're starting to get a lot more comfortable with the conditions and just with how the ball's running on the surface yet I think yeah you can see them sort of getting into the rhythm and I think the next sort of 5-10 minutes will be crucial for Scotland to get back to disrupting that I think we don't want Spain to get into full flow because then it becomes very very hard to get that ball back and keep it so yeah I think the next 5 minutes just yeah keep getting to that ball and making it really really difficult for Spain. Sen get out ta Caroline Weir if you can Jana van der Hen Alexandri Jenna Makata de bal harste Weir en Estje she kundag på Care Echt pik aan het cool of Nicola Doherty aan de hen en is er de naster harste zijn Junsi Korsi is Jachko Cuthbert jagen de bal de Weir train got Evans het game gewoon de bal kata maar goed het al op een vaartje tel dan heel Nolden Estje got Harrison Weir Harrison of the eerste heen agus Evans ook op het maak call nog nodig te Harrison ook maar een stuit hij heeft Jenny Janef gaan hele reden vlakke rijden de aha je dip van de nos en je woont nog ook agus Jenny fijn mollig van de lucht hike that's great work from Abby Harrison over on the far side there just to win that corner and keep Scotland at that end of the pitch yeah exactly keep them up high I think it's great patient play yet again Caroline heavily involved there Lisa getting high up the pitch and yeah it's a fantastic chance now for Scotland is Corin met Caroline Weir bal ma hat al steach in de box George de Heine te gluchje daarin Krinje goed Timichel in de spot finish Weir is je bal de steach in de box Tianko Howard Krinje Timichel is in de koers de hoek behoorlijk dat de truus naar Kerr de gluchje daar in de Spanje dus met jedig Hanneke Casaletje aan de Waven Sandra Panos dus geen tien die she is nog hen gejuist aan de Spanje haar bal de nestje Teas daar is Timichel Kassen skippelt de dash van Bon Mattie is je via die hokker zag de lijn die naar die is Alexander Maag geskippeld dus krijg me gewoon maar dus Spanje die is ja maar we heel raar schalting de komen ze naar kijken ze vast dus koers stellen ze jeme dus jeme die Alexander wie maak jaar aan de hen dus fijn je mag het hostje het Esther Gonzalez het Real Madrid goed hier kijk je is de Spanje had de shit daar jij met die kariet Pedro Martinez Losa dus sinds ja mogelijk wel goed naar Gloes dus gevolgd hij heeft een
Teachgadach qua Kutjikin, no he Sean Padian the Kutjikin. Stocha Hannes Arste. It's a stand, it's a the stand. That's a hat big at the Hager. It's the game. Finishing a clean union of Lucy Graham. Quick at Heberton. I guess na Halape. And Glia Gavishe on the ball cushion. I guess Marahat Dolgi. It's Marahat Kushna course to it. I guess Kulu Collins on stock of action. Here the fad. Regular na Haike. Hadrastic tap. How we are a fall out because I could have shot. Emsley came in the box. Die is bal terug bij Emsley. Nee, gaat het waar we er kennen we die schach in de box zag. Gaan een bal pullach maken joh. Voor Claire Emsley. Dus voor de stuk joh, toch goed er een die in de Spanje die de kunnen zijn. Dus Pointing klang knocker te hal. De paard get hier geviag en die skippen hal op de wisnachuk. Dus Tokalore, Paul Pereira. Daar kwam het Esther Gonzalez. Die is geslaagd was klikt er een hal op ha Doherty. En die UCL de schach Garcia aan de heel ha Nicola Doherty heen. De schach aan de jaar Esther Staubli. Kerf klikt er de hal op. Dus daar doe je echt nog. Dus die is Coram Connors nog heel leuk. Dat week in Spanje bal had er in de box on the hill. And Scotland run the risk now of just having one or two too many players maybe in the referee's book. Yeah, I mean I don't mind it. We are getting much closer to them. We're getting to the ball. We're putting them under pressure. But yeah, it's starting to mount up now, and it just puts us under pressure. Maria Leon. Shese Vidwalker y fal. Gwyd Barcelona choiol ddochrau. Wliad corydd cyd gêm o chlychu dy Farsha. Nes i stiwdig na chlychu dar yn y ddymol y boxe. Bal y siach ys a trin ar gys yma hyn agos hadydd gwladydd cwlw o loen y dyn. Ha bal ys y dyn. A ha flacad o sŵr sy'n cael ei sreid ydych sef ffwch o gyfys y sien. Dyg o lapau. Ach up with Vagadi, they're going to line it in. That's great work from the Scotland defence to hold that high line and to be able to catch 2 or 3 players offside. Yeah, it is. It's a fantastic ball in, and in the end, it's a good line. But I think there are 2 or 3 players in there that are free. So yeah, we just need to watch out for that. But yeah, an unreal ball in yet again. Iad Chumas Shenihian of Maria Leon. Lee Alexander fein fach go cordia van de reide. Collis aan stokker oor je heen de korstige en einde we die fiachen is bal doorheen. En dan ga ik even de wat tarsing. Zo ik daar naar de goal nu kan toe halen de paad kenestje. Goede dingen waar ik het Shula Garcia met de gieching. En zijn nestje goal. Giedag mag. Abby Harrison. En is cruise naar course die Bristol City. Hier Shakhtar hier geen in de decense geschie delish na de huiles mooi. Al de jacht 3 wat niet Bristol City en keer de Richard. Dus daarna uit aan de championship in baan. En gaan de heel alap de nieuws hier die is Cuthbert het als is een voxe die is loga kajor biachgereid de nou kering te be aan de penish na kat. Ha de satel shach woon hoek. Dus Athene Gumal ik gaan zo gaan vaatje in de schiew stoog nog een pullach weertje neem maar ga je hier naar heen eerst Cuthbert gaat voor je krijgen gewoon de wagen naar heen dus Spanje de Satel Stay woon goed dus eerst mag wielen ille ik Jennifer Hermoso. Keith, beetje te Keith Tuil in Esther gaan skippen nou zitten. Goed het uit Barcelona. En is Thor gaan skippen. Hij show goed het Barcelona. Die Schachner gaan het Thorje goed te skippen Jorge Wilda.
Chluch gan skip hec bar y lig ys y Sbaen. Skip fôn eich da chwch lig agos yn gwchba. Eden Deesen sa chai. So nachgas yn a smach gyda fi ys y Sbaen cwtiach. So nachgas yn anad y fichtel yn ysmo. Cach of tichtel of fôn eich Eden Deesen sa chai. Cael fôn yn galior yn y dynia sien. Hedd fichyd sa 3 yn gemod yn y nestio ys y giwn. Licht sa koik i sien y fôn o'ch. Yn sa dyd Cor da hier tald. Goed is nu sien. Da tor gan sien et tien is da vi an galaf. Cor man hoi Thomas ach vlakke de SUI is gehoi. Dus hij gerin je nestje dus this right dit. Dus could you nu gorsch ik jachi vlakke this right de SUI. Dus hier is karslaag. Dit heeft geen we mag voor de zingen aan de hoog. Maar wel je stochen nog round nog pikken oornig. Pereira. Hokal SUI go hermoso. Je snasal een nestje mian. Skippen de Sbaen. Garcia gavoer keer naar toe die krijmiddag. Die is klutje mavo Emsley. Is ja weer die kiel dat het vanaf. Gebouwde daashik een Spaantje. Garcia die is de kassen skippelte. Nunca jaren ginesje tune dat goed naar rooi kunnen betraaien. Vanaf de kaskerst dus tune dat me gehoord. Kun moeren te impie was klutje er een halappe. Stoch ook al zijn Shelton tegen nu in de game. Zijn het channel Koik minuten kan je unje. Het eigen Hashid als een roppig. Jelletjes Wasso. Evans, ik kies je Dashneshko Alexander. Ik voor goedje man de help. Gewoord tegen Gedish. Howard, je kunt het praat krijgen nestje. Goed te galoppen wie van Impi. Ja, Javiane paadje. Alles jagen haar mosso aan de hen. Ha kutjakus Garcia. Ha pudding die smaak gemalid. Ik zei heen krachtige count naar laven. Ik zie smunje krijg kalm kailtje waarschijnlijk die eerst konnerst. We skippen in Spain. And again, Scotland maybe just need to be wary of that. Just maybe a switch off in concentration with about 5 minutes left until half time, and it was a half chance for Sheila Garcia there. Yeah, this is a crucial time for Scotland. We saw in the away game that this is when they did concede. Yeah, I think it's great play again from Spain down on that left wing and a good ball in. And Rachel Corsies went to compete for it and missed it, but I think yeah, it is a half chance for Spain, but we just need to keep it tight up until this half time. If you were Pedro just now, would you be quite happy enough with how the first 40 minutes have gone? Yeah, definitely. I think we've competed really well across the pitch. I think our starting positions are much higher up. We've had some chances ourselves. I think we'll be frustrated that it is a penalty that's undone us. But yeah, we've limited Spain to very few chances, and I think so far in this half we've done really good. Doherty is er raad aan de hen. Corsiek je gaat een kindje willen bouwen de vanaf. Gadir is te rijden, dolle mooi. Klik er een halappe. Het is Martha Thomas. Dus gaan jullie weer jeske fietjekken. Heen nog Esther Staubli. Dus bal de nestje dasje ke Spanje. Bal konstig schak in de boxen. Ach, wat Corsi is er raad aan de hen. Dus dat dit van de Nosjenka weer kalappen. Shot. Dus maar we heel raad. Dat pikken winnetje in de danker kan je unje. Die at de kamer zit. Kuju, een golle schachtje dat je nu huil de skark de skipje. Ik ga het sloegen. Maar een horing af views fijn je dash kun je nog veel meer te dit pasje naar show hier in de dashak. Geen schach en ja de boxen. Gaat die eerst en je ziet het al goed. Miles B, Lee Alexander. Dan de schach voor Carmona. Dat is zinmaker Esther Gonzalez. Ja, gejaagd die pro geen Timmy Gelis gaat pullen die pullach zijn hier.
Alexander gachwyd Suas. Fel Cuthbert hammer ha, fi trang as I hiedli. As I dosias van Jungs in hen nach bal de galoppe. So right to Michael game the goal. Howard diach took a bal Suas fiachni Harrison the Lorak. Cuthbert fiachni is bal de hokalach. Hier Sandra Panos muy geskippelde. Gus delig ile cheval. Shelton stoche die eerst gaat Ars hebben met hier in de Spanje. Pereira. Kan hoek op. Hier die eerst kunnen maken ze bal de hoek op. Dus die gaan even de nimmel. Kies Timmy Gelorre. Na González is Alexandri. Dus die is clear Emsley kartach ditchach wil rate de zuid op hartstikke de Spaantje. Dus met hem daar zich bliel en wat vliegt niet game kungspitje gewaschen. Itter al op de Spanje. Voor de Duke Esther Staubli. De finish kungspitje ik dit de game aan een signaal like een dat Jarak Huger. Dit finish haar zeggen dan heel nog kutje geschen en nu roet haar schaduw de skipien. Ging het tjaan nog een Doherty in de zitje van Gutenberg Garcia. De goede dash go Alexander gesket nach toe die stoch naast er bij meer nog geweest. Gaan de schaar moet je nog hen na naatjes bielen zo wokse. Matthias. En sliet de volgende goede dash gezet. Zo again voor Hermoso. Van Martin Kuhn dat geskippeld is, kan goed een mageneestje go Leon. U weet de goede barak, kan we jakken je show. Balmagen, she is going to noshinko Garcia. Down to Timmy Hill, fiach na shachada horstas Doherty with it. Garcia at the end of the line. Gediest, alappe. Tiene Marcus Kuj saying in the shin, and Sulemi could he and Cuthbert to who the follow of it. With Vadish for Cuthbert as Vox heen. Could nog een gach count in de vaatje. Dan zie je allemaal petit aardig goed de bal. Zo'n even net Evans. Via die bal de goed. Hij is Shani voor Carmona. Dus hij heeft gewoon nog een van de rijden. Dus Huring krijgt never gakken. Zo'n keertje. Geshen Gadidev na hakken. Zo'n hier Nicola Doherty. Geschieuw. Maar hij heen. Mi holletje maar hij is toch eens hier. Pies kunnen nemen de lucky. Alexia Pateas is Voxer. Geshen had hem te Jennifer Hermoso. Bal de stoppen in de van de sport finish. Waar toch een gelijke schaar voor Caroline Weir. Tronnen nemen. De galappe ach putting af Cardianov. Lishene Candle in de paadje. Esther Staubli wie gemaakt 3 geschehen niet echtje. Ach ik kan niet dus van je laken je gaan het haal. Dus bij stochen skippen coach in halap in de sfeer te Lishene. Na wie is look tight. Hakiori skip achter echtje. En dan zie je toch een beetje naar Sjaar naar haat. En je hebt clear nu al op en Janni. Spanje nu. Wel, als je nog eens zo'n draas misschien je laatste wedstrijd karsten horen lees het aan lees. Als je niet maar toch klein in belustig creëren, zie je kies je met getalletjes houden. Zie je mis skip het naast naar halpa.
A fá suas an na FIFA, mas roclichat in na Hallapa agus Everton Lucy Graham a Claich, game ball cosha chiarsa B. And now we're talking géad, she's grown spars, mar fars, jepe avisjoch. I think it was probably back just in primary school, just honestly just playing in the playground, playing on the streets on the way to school, just getting involved with kids like playing football on the streets really. And to be honest, I think it was just something that I used to just live across from like a community centre that had like astroturfs. I lived just off the back of like a football field, and I think I was just kind of surrounded by it. Like everywhere I went, I kind of just played it. Everybody played it, and I just automatically got involved. I mean, I don't particularly remember a specific time where I thought, yeah, this is just the thing for me. I just knew I really enjoyed it and I played it every single day. I started in a boys team, which I absolutely loved. I went to school with a lot of them and they helped me just get involved. And then after my boys team, I got to that certain age where you had to move to a girls team, and I moved to Dunfermline, who were great. I had great success there as a little girl coming through grassroots, winning trophies, winning cups and having a great time. And then I moved to Forfar, which was my first senior club, when I think I was 16, 17 years old. Nu de smúnige sí a dash an bhí a cloich in a gílan. A Lucy Taingal de so dói a bhí a coid i game. Agus groir son na skillan eiche leisachach. Han dói sin eiche, chun a lá dú. I suppose playing with the boys teams was always different, but I feel like I just kind of rolled my sleeves up. My team were obviously very, very good and like supporting me, and they always like had my back type thing, and they always encouraged me just to get stuck right in. And I think now the way I play football and my kind of style, I've almost brought that with me in terms of my kind of physicality, quite boisterous, quite kind of streetwise and stuff like that. So I think it's definitely been a great aspect of my game that I've brought from being such a small girl to where I am just now. I kind of still play with that chip on my shoulder like I'm playing against the boys. Bí Lucy a coid de dash i de húne cála dí Forfar Farmington le tar miss. I was quite young when I first went into that changing room. Obviously it was my first senior team, and things were obviously a little bit different. I was actually speaking and dealing with grown women at the time, where obviously I was still kind of like a bit of a whippersnapper child, probably annoying quite a lot of few people, but I think it made me grow up really quite quickly, and just the way I kind of looked at the game, and there was more tactics towards the game, and obviously at that stage as well there's more pressure on the game as well, because you're actually playing in a really high competitive league. So we done really well at that time. I mean, I think we came runners up in the league, runners up in the cup, so I was quite lucky to be involved in a team that was quite successful at the time. It do dávíle sa trídiac agus ochdiac, va Lucy ac Hibernian da huris. Unya cúteach halsa doing, cála dí Malbuckins. Again, when I got the phone call that they were interested, I kind of looked at it as an opportunity. There's an opportunity there to go and expose myself to, again, is it perhaps the next level, the next step up. And again, I went there knowing it was only a short-term loan. It was a short-term spell, so I thought if it doesn't work out, you know, I can always come back for whatever reason. So when I went there just completely open-minded. Again, I was still really young, and I just wanted to expose myself to something that was probably outside my comfort zone, moving away from home to a new culture, to a new team that doesn't particularly speak any good English. But I think there's a language of football, and I think when you have a certain level of like matureness, I think when you are a capable player, you can fit into any team. So I feel like my time at Sweden was a very valuable time, and again it just spurred me on to know that there's levels there, and to try and keep knocking on the door and to try and reach my potential really. An cália bhí ag Lucy do chluiche ar an éile, sé bhí ag giúmsachach agus a leisachach fan a bhí fiachang rud an ura agus Jeffrichte. I would just encourage players to step outside their comfort zone. There's no reason there's no reason why if they get an opportunity, if they feel uncomfortable, that's probably a good thing. I'm not saying that it'll always work out, it's all sunshine and rainbows, but if it doesn't work out, then you'll have learning experience off the back of that. And obviously I returned to Hibs afterwards. I feel like I returned a better player. I have great memories of being at Hibs, of course. I still speak to a lot of the players. I'm still good friends with a lot of the players, and obviously I'm still working with Chris Roberts. So yeah, I mean I have great memories there. Obviously winning silverware
the league is still something that eluded me. So perhaps in the future, somewhere down the line, I might return and hopefully win the league there. Anna Davil is a hochtiek gach Lucy Hibbs son ogoku Bristol City son season. Agus anna hin chríachnichi a bbliana leis an nádah de hula smúas an skippe let Susann hadda siad na jipper farpishin. A dhíist ha I coite dash an rutan ma von úne sin. I've got very fond memories of being at Bristol. It was my first year obviously in the WSL. Again, I felt like I went in with kind of a chip on my shoulder and something to try and prove because I only signed a one-year contract, so I thought there's no time to really mess about. I don't really have time to settle in. I was kind of always looking to just be in the shop window for a bit to try and get a better move, and that might seem quite a selfish thing to do, but I feel like that was just the way I had an outlook on it, and obviously I wanted to try and just become a better player, become a better person, and obviously work my way up the league. Bristol was tough because we didn't necessarily play a nice brand or nice style of football. It was more smash and grab kind of football. But what I loved was that everybody in that team worked so hard for each other, and I think that's one of the strongest and most empowering things when you walk into a changing room is that everybody's got your back, and I think that's why we done so well at the time. Hacúsin a corta di Lucy and the Liverpool Everton. Agus va shown manager Willie Kirk, if a manager like Hibbs, Parch Vor son glúasa to kind of toffees. The way that Willie holds himself and how he speaks and how ambitious he was at the time, he obviously brought Everton up and took them from a relegation zone into like a solid mid-table team. And I know that Willie wouldn't want to settle for mid-table. And so I feel like it was a great opportunity again just for me to put myself in an environment that I knew I would be challenged every single day, which I was. And at Everton I was obviously given responsibilities that I knew would challenge me as a person and as a player in the changing room. So again, I am where I am because of knowing people, and I was so thankful that Willie took me there and wanted me to be there because yeah, I've enjoyed it so far. Ha Lucy vi a cloich gan the Super League yn ban son céad séis angenist. Agus a barach an tolachas ha I fáing bo vi cloich gach seachgai and I cútin a cloichid yn a siarad an tŵl. Sfyr hully na route na ha league giano son balcoshin yn ban. It's always an opportunity to test yourself. I mean, I think players, they always want to play up against the top sides. As much as they know that it's going to be a difficult game, I think the feeling that you get after playing a top side is just like when they have a benchmark or when they set a benchmark. I think if you're on the side of a defeat, then you just know that you have levels to try and achieve, and I think that's something that you take back to your training ground, and you know, you just strive to become better and trying to get there. I think the way that they're striving to just always become better, always, you know, looking for investments, looking to how can we market these players to make it so attractive, and hopefully the pathways that we now as players are making it a realistic opportunity for players coming through just now to make it like we are on TV now, we are on posters, we are on billboards, we're on the side of buses. I think that's so important for young girls to be able to see that, to make sure that they know that it is a feasible option to say, I want to become a footballer one day. Ha cloich de galapa either for seach blingiak, nuchtjik agus anish och kechjik call this an art skipper. A Lucy gachka gavilla doi a chedarachug. A hufche a keelchugi and be a ruchkachuga doich. It's such an important phase of when I look back, I think how young and how naive I was when I was younger. I think you used to go on camps and it was kind of just like you were just with your mates playing football. And then to think now that we're here as senior players, senior women representing, trailblazing, you know, making pathways for younger players, there is such a big responsibility there that you don't think about when you're obviously younger. But yeah, I think the main thing I take away from that is just perseverance, because when you sit in meetings when you're 16, 17 years old and you know you see a picture of the women's A squad national team and people tell you that could be you one day, you really have to believe that, because the only reason why you won't achieve that is within yourself, and it's your mindset. So I think perseverance and learning things along the way and really sticking in and committing to being a footballer, then you could be the one sitting in the A squad changing room. Get a ha mór en a fadachking willen skippen nasente is 3 pikken en draaste.
Is mar a chaine gemich yn mygeddigach agus y doi mar a hadydd cleich. A lwysig yn fiach fel yferawn iddo hon. I think we're going through a transitional phase just now where obviously Pedro has come in and he has, you know, almost turned Scottish football on its head, or for what we know it as, in terms of obviously having that Spanish background. So there's loads of concepts, loads of training things that we have not been exposed to before that we're trying to obviously learn and develop and implement in games. So just now there certainly is a phase of taking on as much information and then trying to execute that information. So within that phase there's obviously going to be mistakes, there's going to be errors, there's going to be times that we have to kind of analyse and learn. But I think everyone is just enjoying it so much. It's such a breath of fresh air to try and learn new things, especially at the top level. I think all the players enjoy coming away with the national team. We have such a tight-knit group of players. We have each other's back. We go through so many things, and what we're trying to progress the game in Scotland. So I think, yeah, together we just empower each other all the time. Lucy mochtja leis na haid Giano sy driach wil kosje ik show. Ac hai crutchen leis ho Johnach sa hai an a vi a fiaching ruten na hele ho karta leis gun chutich shingi gus a hula amasaich gereing. I think it's a mindset that you have to put yourself in, and again it comes with surrounding yourself with people who want you to be better and want to challenge you. You know, a big mistake that people find themselves in is staying within their kind of comfort zone, or staying with it, quite happy to be. I've got my team, I'm in the national team, I'm quite comfortable where I am. And I think when you get into a situation like that, you know, there's always people and young players that want your shirt. So I don't think there's ever any time to kind of stop and admire where you are just now. I think, again, I've got so much work to do to become better for my team, for my nation. So yeah, I'm not stopping just now. Lucy Graham aan de hen op die drie eikisje aan de bal kosje. Shoei Camden geta. Alap telkenjoni in the yiddig in Spain. It's a Haley Lauder column in this finish. Haley, in terms of Pedro's message at halftime, do you think it'll be more just a case of keep doing what you've been doing? Yeah, I think it's been a solid first half for us. I think we've looked like a real team, a real unit. We've defended well together, we've attacked well together. Yeah, so I think he'll just be looking for much more of the same. Alla bökar kutgetol maha is een darneli. Is drie karsten hoor ik maar moer gaiusen. Het die eerst via de smaak gekomen de skip in Spanje. Wordt er een dat gema is hier dit als Lisa Evans het zegt satellisjach hier is voor. Is gile vaart aan de eerste shot aan de glasschot. Hier dat aan de noenje kaljaar. Zo'n klikt er een keer mag. Stel die unje, dan laten we maken maar skippel te komen ze Spanje. Wordt goed te gewinnen houden. Er mossel. Gaat er schach in de voksen. Pateas. Kent. Dol jagen. Pateas. Zag gaan ik even. Zullen we krijgen Sophie Howard ervan. En ik zag Prip van de Nashenka weer. And again, Pateas just showing that if you give her half a yard, she's going to try that. Yeah, she's the Ballon d'Or winner for a reason. She's got a touch of class about her, and yeah, we certainly can't be letting her get into areas like that unopposed. Carmona, stach in de vaste. Oh, jongens. Die is al op een je vanaf. Carmona, die is te vechten, pikken de barak in de bal. Harrison, gewoon nog goed. En jullie vind je gewoon van de right to it. No, yes, right to it. Leon. Nationalcheck van Mati. Die is toch ter avond de skipje. Dan ik aardig is vivo. Geen coach in Spanje. Die is je hakken je het geval de paard genoeg. Dus die is toch pikken een waar kavak aan de klik in de Spanje. Ik tas je daar die haar shot. En Masso is voksen. Vier is politieke hoekal. Tjondag.
Mauricio Garcia. Alexandri. I Garsavach. Bums de Kudjele aan de skip in Spanje. Hermoso. Gianni Vasco, in de boxen. Tojachen is de bal via Esther Gonzalez. Boyken, de halapes raad. Leon, de eerste vijgenjaard. Hermoso. Hormona. De wiege, stjach en de vaste goeieg. Kuseet aan de hand van Esther Gonzalez. Bombati. Neste pikken er kutje met een gegeten en een halappe. Theas, die gewoon naartoe die grey met de bal. Haley, it just seems like in the first few minutes of the second half that Spain have really kind of picked up the tempo a wee bit. Yeah, they have. They've pinned us back a little bit. Don't want to tempt fate, but I have been a little underwhelmed with Spain so far. I do think they've got another couple of gears in them, so I think it's just important that we ride this out and start to impose ourselves on the game again. Neste, Jenny Kink en Marco Leon. Achisha Kudiyunsi, Shachar Harrison aan de hand. Dus Harrison in de Gugu again. Weer Marco Emsley. Emsley tegen Vjagni. Weer een Loraka die eerst. Puring to Caroline weer more in de Jan Rival. Dus Kudin Gal, Kubuga Spanje, Keri Kudu, Pearl Nagaile, Christiane Kindjach, de Naatjachkes en ik mocht een puine. 3 puingen en nog, Kugus Fiat Kindjach, het Aatjek, Kuppen en Krinje, van een dresse Turris en een strijd. Dan ik had koers de Schiaskipje en Tiek met jeder Kuppen en Krinje aan de Davids en een Kieke, waar Schare, Hachkes, Nachtisch. Hermoso, Neste, Dash, Howard is raad. Van Noord aan de hand, in helemaal de Vokse. Dus Neste, Thomas Vjagen die fijne vanaf. Die eerst Kornstellen, ik Kassen Spaantje. Bouw. Neste pikken waar Bjarnen. Vastglug. Theas Tinesjachen Neste Hermoso. Isje kan ook een gedaasje. Je die eerst. Boyken Nalappen als een raad. En dus gaan nog ringte Esther Gonzalez. Bal de stoppen in de enige van Rachel Corsi is raad. En dus Neste. De Carmen het tien terug tegen Minnik in Spain. Spain now really applying the pressure to Scotland. Yeah, they are, but we've got good bodies back there and we're affecting the ball. It's good defending. And Abby finally gets a foot in and we get away. Carmona, Stjach, Doon gaan de Vokse. Dus hij terug mag die eerst Howard gaan je vallen. Gaan heel gevat te schenken ta. Carmona die eerst. Stjach in de sport te finish. Dus voor mij Doherty gele gulish. Met hij Tianef. Zo maar Shendra Thomas geta. Dus voor mij Tjunda gedash geta. Voor goed in wat. Garcia. Alappe door de goede bal. In terms of Pedro's mindset, do you think he'll make any changes anytime soon? Well, I think that's Sam Kerr that's gone down there, so I think we might be forced to make some. But I think we're doing really well. I think we have to respect the team that Spain are. We're going to not have the ball at times, and we're going to have to suffer moments like this. But I think we've got some good experience on the bench. We've got Jane Ross, Jennifer Beattie, we've got Lizzie Arnott if we're looking for a threat down the wing. So there are people on the bench that can come on and make a difference in this game. And obviously just waiting to see how Sam is, but this will help Scotland in terms of breaking the flow that the Spanish team have been building over the last kind of 5 or 6 minutes. Yeah, it'll definitely break up their momentum. It would be a shame to lose Sam. I think her and Erin have done really well in that double pivot tonight, screening the back four and allowing Caroline to get higher. But it'd probably be Lucy Graham or Christy Murray, I'd imagine, that would come on if she does have to go off. Sam Kerr, if Tidig Dash got Casson, ga je er voelen glee trippeltje, dan wie je de Gorsthoog, ga je Thor Jemmel en Nuddy, en dan de Fatta van Healy.
Stevie Gorstahug. Smaina Parst. Gonna 3 kemel mi iedere galappe. Agus tidach tuchtim. Agus stoch huplen de Gorstahug an hen. Agus tidach mi orstenach ma fenken gewille goede kolles aan gewille tolle hidje gedash in de vaart. En de gevi Conre van Ray to the. Agus ha nestje sam kere tidje gedash it. Ut ha ma fenken. En maar we heel ra hij de wie maar even gaan mee aan de paadje te galappen. En dus weer aan stokken waarschijnlijk dat het pikken en Gavak aan een kloetje in de spaantje. Ja, het een mijlje goed in de Gavak zijn. Dus die eerste dat game met Blishuk pikken. Met 2 houden de paadje. Hadishke het doorst haast. Jachanesje op Bomati. Dus Ishe Kachal, hij in de Gumatro Satelestjach. Dus Pereira. Kun Carlos aan Grische Gasho. Ligt er in van Barcelona. Rukuk ze hoekig in Barcelona. Get een hoorschiki Triach. Ik Espanol. Dus Nicola Doherty de Garcias van UC. Til han path gege chefuk go skjønte galappekjen sorgen av morsne ball og Kutsuas go kan nille de path ge. Esther Gonzalez. Med Nunsi go de schach. Is geklikt Real Madrid met hem nu die het game en Estje en skippen naasente. Evans ga jaar gemaakt. Leon, tjum dat gevallen van Martha Thomas. Linishchuk Garcia Pereira Falav Kutjak Kienko Pereira Eerst klikje ma de 2 halen paad given een Spaan Jaco Gonzalez ach hij koorstyle aan de laven Lee Alexander Uadille ach de eerst Caramilla against Spaan. And again that's great play from Spain over on the far side, just simple passes that are just breaking down that Scotland defence. Yeah, you can see that they've played together for a long time. I think that's the first time we've seen the fullback kind of get up there and support, and it's a great ball in and a good strike, but unfortunately it just goes into Lee's hands. De first nach de galappe. Dus klein dinken wel. Bek aan counted 8 miele te besteed paard gehamden. Misschien klein din stoffel wel. Duidelijk Pedro Martinez Losa hier daar gegaan naar Janef. Lana Cleland gaat goed gegaan. Het is ook kastje niet. Vind je kan je veel kus bij Spanje is alles nieuws ja show. Yes, you see aan de hand. Sam Kerr. Brun je gebouwde scoopige vanaf. Dus ha nestje. Lana Cleland het je niet. Dus she Abby Harrison had je niet naar haatje. Dus Abby Harrison fijn mollig moor. De nungef game echtje te skippen naar halappen. Hier wie kopper trang. Look at that Bristol City. I guess Chinese naar haatje. Lana Cleland ik Sassuolo. Dus niet dat. Geen koersene korste die is niet dat aan de Serie A naar ban. Je dus aan tuilijn in de deze zin en dan komen de kiek. We close het aan de hand van Fiorentina. De Real Nuddy. En we zien Esje. Genev, die geld, een bal de goede mag die hier echt heen aan de hill. Dus weet de diertje staat te de game. Esther Staubli is zo'n die dingen net hier is meer nog weer puur te gaan ze kaart krijgen met kachelen. Schiesing aan de hill. Alles aan er moor en aan. Maar weet je zo'n kleine kindje wil lang niet zeker klikje erin.
Geeders Willie Doel. Niels Martha Thomas kan een weg. Die gaat de heupen. En gaat eerst. Die niet al op de bal gaan. Jack in de box Howard en dan die eerst. Leon. Geen veel lijnen. En Mossel kalde die. En Mossel heet hier. Dus die keer in je kwitje te gelukkig er een halve gedaan voor Karsten. Spaantje. Nestje. Vertas. Ze zien via een jaar. Pak die eerst. Gaan jullie kalika het valaf. Hij valaf is die Rachel Corsi. Dat is de eerst op het water Rachel Corsi aan de heen. Dus veel geharste lijnen in de halappen. And again, Rachel showing her experience there just to make sure that ball goes out and give Scotland a wee bit of breathing room. Yeah, definitely. I think that's something that Spain do so well, is they keep the ball alive. If they don't win the first ball, they make sure they win the second ball. And it's crucial there that Rachel's alert for that and sees it out for a goal kick. And just looking back at the change that Feather made, Lana Cleland coming on for Abby Harrison, what do you make of that change? Yeah, I think it's probably quite like for like. I'm not surprised that as one of the wingers it's the first sub off, to be honest. They've both done very well, working back the way and doubling up with the fullback. So yeah, it will be like for like. Lana, you know, she's scored goals at this level. She'll work hard for the team, and yeah, more of the same from her. Dus Junsi groeien waarschijnlijk de Jennifer Hermoso voor Sophie Howard. Ach, Junsi look at the jaar woonlijk je bal dus Junsi skunje la shen chitach, maar hecht Hermoso ko talf trokken. De Karsten Fair. Ga bal de dasje kalappen. Yes, Lana Cleland via niet boer je hartstikke de game. Misschien is de Shia Kemlen Tia Karichet. Gaan skippen uitzenden. Gooi tuil is nu naar zijn. Maar die tuil nu de kummer in de petraaien in de Leone. En koek op Pinatar. De zijn klikken maar van de Spanje. Teteas. Nu gaat Bonmati, je kan schuilen gemaakt in je mond voor Wil Garcia. Dat is Noorsen. Pereira kan die ach, zo'n Bonmati heet hier. Nestje op Pereira. Garcia toch ook al. Kijk op. Bonmati, ietsje via die. Klikje, trein, de lijn hier. Gewoon naar de hitje op. Peteas, van Cuthbert is raad. En dus had geen vanaf. En Jemerie. Mijl je goed de bal dan Ern Cuthbert gaan jullie gewoon nog vanaf haast geta. Spanje toch al Gaan we er tuil de lijn kuju. Doherty geen voor goedje met zijn notion. Geen van Junsi, maar Garcia en dus gaan je Trent Pula gemoei. En dus een Esja de goede again. Nicola Doherty is Chafuku is een Yisha. That's great play from Nicola. Yeah, it's brilliant. Showing a bit of experience there, taking it into the corner and then yeah, biding her time until the free kick's given. It feels like an eternity before that ball goes anywhere near the line, so it must have been an eternity for her. Yeah, definitely. I think Rachel was there for her to drop it off and kick it long, but yeah, Nick's done very, very well there. Je ziet die eerst Karme Kovi shot ek Lee Alexander bal de Hilika Suus. Go count nil in de paadje. Is kar het oor die hietje de goedje in de hout paadje Hampton spie al op een rear het jullie zien wat je oor die hietje schach in de game en dus get ha de Karme de Shaw de week in Spanje. Gaan je laten tien gaat tricks goed gaat tien en toch het is wat duur die gaat. Leon Nestje, Jacob Theas. Die is Kassen Skippeltek, de Spaantje Nestje. Stolge, die gaat vast dus klachtje die Maracusen aan de hill aan de Glasgow. En de gaat ge vlug in Camden. Boek, goed jacht. Dus je bal waarschijnlijk wel. Theas is Jacob, Esther Garcia. Esther Gonzalez kan maar dus gaan. Ach. Gaporinto Gonzalez smaak hoe maar lid.
Ja, med vi Sophie Howard mi an line again. De vi voor goede turus hier, ja, hij die is na het herfst de naam herfst. Dus kafeem te galappen. De Aarstindje. Cleland te vallen van Esther, Prisje vallen af. Is je de bal ook al Shaka Emsley le kan van hoger hier toe Pilogama. Ach die is de bal de Gaal Garcia. En dus Esther zullen gaan spaan klikje mag maar als je vechten gaat terug. Ach, het de klikje aan de Kavak dus Karim kan weer aan de hill. Haley, that's great play from Scotland, but just the first touch from Claire Emsley just takes it away from her. Yeah, it's an absolutely fantastic ball there from Lana Cleland, but yeah, our touch just takes it away from goal and it allows the defender to come back. But I think we then press that second ball and we force them into an error and we keep them high up the park. So yeah, it's great play yet again from Scotland. Lana Cleland de Shelton je boer je hekje met haar, kind van de winge. Dus die is op het Shelton en van Elise Evans, die een kindje Faya Garson, Satelestjach, Lappe de Mishnachu, Weir. Op het Vaasjen van Weir, Stjachko, Cuthbert, Kerr, Femi, Tjundel en Falafko, Emsley Kata. Emsley tot jaar, maar Pereira's raad. En Femi Egel de Nationest got Doherty. Ik had Schach tegen de eerste. Spanje Kedekulish, en dus een eerste. Goed naar het vechten gaat terug, dat de broek ten Thomas gaat rokken jaar in de wal ten ko Emsley. Ik het is biach kerst van. Dus goed in de shower hij zo wel op. Misschien te kunnen wel room met Spanje. Leon Falaf, dan Cameron Moore. Carmona, jeez, Jimmy Flores, die eerste Cleland is raad, dus die eerste voor Lana Cleland. Ach, hij de Garcia de korste ging in de hill. Dus hij die schach kan je heen, dus Maria Leon. Hij de Garcia de korste, dus gaan je shoren wel. Voor helder de hell up yet. I was just about to say, Haley, what an impact that Lana Cleland has had since coming on, but it looks like she's hurt herself there. Yeah, I think she's got to the ball really well there and there's been a little knock in knees. She looks to be fine, but yeah, she's came on. She's had obviously that great cross there, but she's working hard defensively and yeah, I think Scotland have weathered that storm for the first sort of 10 minutes after the half-time and it looks like we're coming back into it again. Så runga på Schumann Martin. She had to be in the Mishnah. Nej, skipper ha. She had Argentina could hush us na rang and agus the Irish Cleland, Leunsi, Gain ko Thomas if you hadn't had a hurst. As Andres agus hay the Garcias. Agus alla pe the Gagoon again you had Derek who with the line again the Spanish Maria Leon na Misk. Ach pa colors anko Ivana Andres het Garcias for Leunsi Martha Thomas. Hier to stochen Kosonovic na Spanje gering ach right to the tolletje kjor. Likale alle pe klutje. Moet na heel stochen tachers kuloch gaat richt. Dan had hij zich hier het Vind ik keer. En keer te klutje ter een halve aan de jaar right the Alexander Lisa Evans Aaron Cuthbert agus Nicola Doherty. Totias, hebben we Karsavig. Nestje, we kunnen wel ook roem maken te halen het paardje. Gonzalez. Maria Leon. Nestje. De hoek al Paul Schach doen. Gediest Sophie Howard en hem gaan Nicola Doherty. Die is Spanje. Kun je het boksen halappen. Pereira. Nach. Noorsen gaan nimmel. De hoek al Schach. Hermoso aan hen vijf. Hij treedt Nestje Leon. Nestje wie Schach. Hermoso achva.
Cwys y ddefal fa bod Teas. Ach sy'n cloen gyn gyfel arwch y gilydd ti'n galapa. Jen BT dol I hynnydd. Hayley, what do you make of that? Jen BT looks like she's about to come on. Is that... What do you make of that with 23 minutes to go and Scotland still in the game? I'm not entirely sure, if I'm being honest. I don't know, will we maybe go to a back three with Sophie, Howard and Rachel Corsie? I'm not entirely sure, but maybe if we do then go to that back three, it allows us to get our full-backs higher, get higher up the pitch. Wouldn't be a bad thing. I suppose at this stage of the game, with the knowledge that there's nothing really to lose, you know, and all to win, basically. Yeah, definitely, and we're very much in this game. I think we've seen parts of the real Spain tonight, but they haven't conceded a goal in qualifying. But I think tonight they look a bit susceptible at the back, and I think why not go for it? Dyna, ond bydd cloch mil y bygant o galapa na bwrwng af tyrlein yn y hiol. Gera mas tigys Brazil yn nhw'n her tyrlein yn nhw. Sbaen, ys na ffychat gem yn y mygydd achga, Caroline Weir yn gael sias fy New Zealand hen, ygys I gering, ygys hei nesge, a dŵlach yn gro, reit idd sydd y behyrst dy Caroline Weir yn y hiol. A chanil, hei idd gael yn y hwy. Ygys hanil sy'n gymneu hi'n gro I cwnnal greimydd. Ivana Andres, no, nie, groi gering ys reit idd, chanil bwlach cyndiach. A chfad eich ydw mi holach ys tyfys dau pad Hamden. Chwagwn y gyrwyd idd. Spania tog al o'r nestion. Brog môr tref o Nicola Doherty. Ysig Sandra Panos ymach. Ysig y môr an y chloendyn Leon Sandra Panos. Ych yfyr gyfyliad yn y pwysg. Bydd naddef slw y hyl. Ligal y siach ys y lig ys y Sbaen. Keir Tursen. Ygys a Cleland. Stad o chwydydd Maria Leon. Teithio galar. Fydach machal o'r reit idd y gyda. Lan y Cleland. A chyddi'r diach cwydmaeliad i'w sy'n y Sbaen. A chydda ffal olis yn estia. Garcia. Cyn y stiach. Dawn sy'n Michael. Carrera coln o ddia. Son o'n hen y hedol. Stiach yn y focs a ha corsi yn y hen. Sy'n estia. Ems liga ein idd falaf. Fat ydi Leon. Leon dyliach yn yw'r bychau tienfer. Brog Caroline Weir. This barach opydd. Gianach the Yanov on the box in the halapa. This Olga Carmona. Janet Tishok as well. The Hiligal Shach. Yunsi Jennifer Hamorso. This Kach. Carmona. Yes, Jach. This Akaram on the hen. Savlug. Bolly Alexander von Llawn. Alexia Petea. Chadisht. Constant the old Nyachgley, Glasgow City. I suppose, Hayley, it's quite good in a way that Scotland are limiting Spain to these types of chances, which so far have been easy enough for Lee to be able to pick up and gather. Yeah, obviously it's not what Spain are renowned for. Set plays, yeah, we'd much rather stop them from playing through us or playing round us and limit them to those chances. I think there Rachel Corsie does really well to get close right at the end, and yeah, Lee does brilliant to save it. Yeah, eentje nog vechting. Maar dus Spanje vandaag kan je Martha Thomas trail nog heel vlakke de Suus. Ik kan die zweet de hier schoon. Ik is toe de gesvox nog heel Eve. Morgen die de van. Kan dan de Martha Thomas glitchen wil. Vlakke de Suus. Stokker er schön is dat ik dan heen is Sandra Panos de hele. Nog bal trail nog heel. Agus Hey Town. Stocha go bhfuil dhéala orneach na gá. Hayley, that's a tight one. Yeah, it's much tighter than what I thought initially. And then Martha doesn't hear the ref's whistle and she's having a wee game of 1v1 in the box there. But yeah, that was very tight. And we can see here that Jennifer Beattie coming on for Nicola Doherty. So it does look like
perhaps a back three, and then yeah, that'll allow us to get more numbers higher up the pitch. Yes. Maar we heel raar, Jen Beatty het je net maatje Nicola Doherty aan de hen. Dus Carlos Anke wil een spaantje niempisch aardig aan de kutjak. Ach, nu met 2 van Esther, because we all petition dat ze nieuws jachten. Ainsley. Die shit kan de gedaan Esther. Shaka weer in de middelboxen. Cuthbert is een nap. Shaka te de vast. Agus ha de goal maken zo'n trip van de Noorse je gaan noring te Erin Cuthbert geglitching. Gedacht zijn die dag Shaka te de vast. Agus Corum leed te galappen. From where we were, Hayley, I thought that was in. Yeah, I thought it was a certainty. But yeah, that's what Erin's all about. She can make things happen just by herself, and yeah, it's another great opportunity for Caroline to get this ball in the box. En je misschien je kunnen we normaal raak, misschien je kunnen bal naar zijn, dat geeft een goal again. Ach, je a Corum ille a galop aan de heel. Jen Beatty het in zo is zo'n dit passion. Wat Caroline weer, ze wel de schach. Gewoon nog te heet je Jen Beatty. De gaie, she is voortbrood. Dus een eerste keer aan de hen kus skip het ash go Corsi. Schau maar Spanje kun je maar ook eens een eerste middag aan de hen. Sa truud en nooit truud. Get de ha ademen is vallen je in ash te galoppen. Cuthbert de eerste, jongens zich groeien. Je zei de. Ze de paar schachet tussen de jongens die zijn de Alexia Peteas. Dus gewoon nog een glitching. Hayley, I don't know, from first viewing that looked like a hard but fair tackle from Erin Cuthbert. Yeah, I certainly thought so myself. I think that's the kind of player she is. She's tenacious. But yeah, she's going to have to be careful now. I think that's quite a few fouls she's given away since being booked, and yeah, she needs to be careful now. Peteas, die de 5. Die gaat in de houten. Er is Carlos aan de nestje gewil. De Spanje. Dolle Janne Waardig. Er is Barbara Latorre. Dolle hier niet. Er is een drieser game Harietje Techkje. En de skippen Ausente. Er is Esther Gonzalez. Had al je. Carmen Niddewiek Esther Gonzalez. Je Carmen je moet er. Gaan je nooit Techkje houden. Dus dat is de Torst Carmen. De Barbara Latorre. Atletico Madrid je niet. Dus die is Jorge Vilda. Dolle Janne Waardig gele kutjak ga Spanje de game hoog schuks vind met 5 oordelen. Una battle. Dolle hier niet. Dan Huijen. En de Gugu nog één hier is aan de heel. Hermoso. Hermona. Hier is Cleland de Zerwaard. Gaat torrente Lisa Evans zag zijn stuurde gemaakt uit van de paardje. Het is narig tien. Una battle tolle hier niet. Het is Andrea Pereira. Ken je na haatje. Het is de eerste una battle. Nu niet het game in Estje. Ik klik het Manchester United. Dus is het al een garsten horig met je in de game has shot. De skipper Jorge Vilda. Would you say that Pedro would be the happier of the two coaches at this stage? I know that as it stands, Spain would qualify for the World Cup, but based on how this game has gone? Yeah, I think so. I think we've shown a much better account of ourselves tonight. I think we've looked like a proper unit, a proper team. We've competed really well in both boxes, really. I think, yeah, like I said before, I don't think we've seen the real Spain tonight, but maybe that's credit to Scotland and how they've approached the game. Ik kan niet zeggen, maar daar Schiat een spaantje gegeven, dus ik moeilijk gewoeien. Ik is geleden zaadje, ik kucht met een krinje. Bij alle de mis nog ook. Ik ga heel gaan rogen naadje, ik Spanje kleedje, Ronnie Gamersen. Uit het gebied in Esje, het trainen heel. En de bal terug het vallen haast, hij tjene Dashko Hermoso. Dus ik heb hier ook Peteas Hermoso. Dan zit je Michael, tal, sorrytje.
but Jennifer Hermoso darna tal leiche gan naiche darna tal ag Spáin gan naiche agus go dekas bhí eiste ha Spáin na drí gan adhesive cúpa na crinne an na stré agus hat the game acal on the hill in a stone Karsten who had a chadakal ag Apagnoni Spáin ga. That's a lovely finish from Jennifer Hermoso. It's so nice, a little back heel as well. Yeah, it's a great finish. It's just a shame because Scotland were doing so well, and it's just, as we were saying, they were doing so well to stop Spain from playing in and around them and through them, and it just takes one wee bit of passing brilliance. Yeah, it does. That's what they're capable of. We have to respect that and appreciate that. And we've done so well up until this point, but yeah, there's still a good 12 minutes left, and hopefully we can get back on the front foot here. Refused Tull na over misnach de galappe en nou skippen ha gamma de Tullach geheen hier. Maar heel hier aan de stoel na tussen minute nakel nestje. Dus die en ogen gaan Spaantje. Daar goed je nog heel goed zeker twee. De skippachte die een slieko hoeft met de krinje oordelen. Via die kemen waar gegaan na koers de Shia die skippie in meedig. Iran ik had het dan Davids nunkiek. En wat toch ik hoef met de krinje van de hier turus. En Davids kooi kiek ha Collis Gorst dan de Lana Cleland agus ha Olga Carmona de gol Shach en de jaren rate de Shen. Skiav Iokolach wel Lana Cleland en de hen agus ma fenken wil het Edi het Ashko Kassen. Ach Collis Gorst de Shen. Mistimed he just looked like a sore one on Lana there. Yeah, it did. I think Lana's done really well since she's came on. I think she's won free kicks, she's got us up the pitch, she's defended well. So hopefully we can see more of that into the final 10 minutes. Dus Shona over oorlog te galappen. Dus gaan je Shen Massivi. Daar goed te galappen naar Glasgow City. Dus Gutig, Stolge, geef hem Lee Alexander. Had geakel nog. And that is a sight, Hayley, that I'm sure neither Pedro or yourself would like to see. No, definitely not. Hopefully she's just buying some time for the players to regroup. But yeah, I certainly don't want to see that. Dus Marichiu, Jenna Vijfvid, Kinnemach, because he heeft vlagen zoals. Dus hij shot naar over oorlog te galappen. Dus we dat de Hayley. Na over oorlog, beetje de Glasgow City is er bekan Yemen en het dakal is een liga de decense. Weet dat gemaakt goed maar gaan de Lee Alexander Guyson. Is niet meer sterk uit dichtel wonderlijke dash. Collosan, die liet alle goed maar laten. Goed te gaan is Esching gemaakt tolletje. Alappe, de hoortje die eerste in de heel. Keer is Jack Cuthbert, ik zie ook al in zijn voksen. Het nestje, PT, die in een battle. PT kan gewoon maar goed een laatje dan heen. Ik was hij dit van het huil. Haar schachet, ik was haar goed, Jenny PT. Hayley, I was about to say that is excellent play from Jenny Beattie to win the corner from there, but as it turns out, it's a goal kick. Yeah, I think it does just nick back off her on the way back through. But yeah, I think this final 10 minutes, I think Scotland don't have anything to lose currently. I think I would like to see us get higher up the pitch and put Spain under a little bit of pressure. Howard, like Evans, and Sky Evans to the soft bit on the hill.
Leon. Ishika. Bia go Erin Cuthbert agus Neshcha ha Cuthbert at Caroline Weir a chuith Shias Nimel. Hadish Leon Kiana Vitichel the ball the Havelugach. Alpagal Kimon Sua Safad Kadish. Singe Hunt go Lucy Graham heen til nog together and pick and Bennett in a head akle Joy Camden. Cleland. Hier stof het laatje. Is de bal de volgende hoek. De bal de goud maar wat ik het heb. Dat is een eerste. Het had weer een kleur dat daar had. Het in Kelk op de Spanje zo'n toch het keel en goed ja. Naast een eerste is er een keer naar heen. Ja, die eerste op de groei. Die fijn. Forst aan het jaar. Al de tien voor. Gassen Spaantje. Dus Nesje, Rashek en Spaantje. Dus Junsie groei. Ja, de paard kan heen. Nesje, Thomas tre. Thomas ik die aan de was. De voksel heila heen kata. Timmy Tundag. Ja, leuk toch. Toen je eentje daar zo zichtje. Nesje, Cleland. Schach in de box, Leon, Kata, is er raad. Zat er de schach weer al op in de huis. Cleland, die dacht schon. Toch ik kan kavakken gewoon alles jemen. Ergens. Kan je schenken het je verrekenen. Wie aardig je naam. Ergens met de kiezing. Daar goed, Lucy Graham. Ergens Jane Ross, het je niet. Graham met Dashak. Ergens. Sam Kerr had je maatje Lucy Graham op het groei. Was Sam Kerr nog gesmaakt naar de gekochte drogane de vertraaien. Lucy Graham met je neder zo'n een toer is hier kunnen skippen Ashente. Dus Martha Thomas. Hij heen met Koetje Kleva. Dus wat toeleg gekregen de bal de stoppen gaan niet. En shotje sloegen een uur te haast. De bal de stoppen gaan niet te klappen. Jane Ross heeft. Hier vijfde krijgen we gewoon de bal. Eerst één pikken goed het lijn in de Spaantje. Howard. Eerst ja de goede kalahoun. Weer gaat voor een keer zo Kerstein in de bal. Dus ik had hem in de huis in de Spaantje gestuurd. Hermoso, uit de drie tellen en hij daar kan kata, had hem haast. Dus ze Junsie skunjelen was in van Lana Cleland. Cleland de dasje is de eerste wangoed die dat Carlin zocht de gezien dasje van de lijn het hier. En dus een eerste Piti. Je hem vastklik pikken. Pas laag kata. Eerste balletje trein. Got Latour. Latour, stjach. Piti in the hand. It's just Cleland. Cleland could have dropped and as getting this right to the good looking Junsie. Nashineshje. Jane Ross in issue. Fiachani. Could you make goed de line in de Spanje? Matthias. Ja. Dus ja, die goed je me goede battle aan de hand. Die eerst. First. Meraken, taalde Meraken mag loinetje in Spanje.
Pedro Martinez los heen. Hier so gaan wel, waar je er heige. Dus ha allappe in de goemal. Ik ga gaan in de vaatje. Dus eerst maar wil ik toch al geef wat ik in één is een pick and winnetje in het akele zo. Eerst wordt het Spaantje geraad. Cuthbert kan hem op het waan aan de hand. Ach, hij stuurde gemaakt. Dus Tarsula Sara Telek to the game. Haley, there's no doubt that Jennifer Hermoso has been probably the star player of this game, but from a Scottish perspective, who have you been most impressed with? I think overall it's been a solid team performance. I don't think anyone stood out above and beyond everyone, but I think for me Sophie Howard has been absolutely solid at the back. I think she's really had to bide her time to start in this team, but I think she looks like a real leader out there. She's a great defender, and I think she's had a great game tonight. Sophie Howard, die Gishnian, goede Callahan, Gusmera, die is Aitken Kerst, en Hamden Kerst, de strikken kunnen we aan de hand. Het is laat behaast de viagen die route in een game has shot. Shachaviana Parke, got Alexandri. Herakadies, Jen Beatty Kahokal, got Evans. Evans het voor goed van de Helkata. Corsi, ach, die is pas Lachbach van Rachel Corsi aan de hand. En geschoten, ik wil gaan een kailtje. Ze zijn nog Unje Vanach. En ges bekeerd minuten de Unje Vanach aan de heel. Bekeerd minuten te galappen. Via die tuillijn. Cuthbert. Zien de gedash. Snel vliegt het de game te galappen. Sophie Howard, bal maar Susann Küng. Daniel, hij schissen we de vaart Bulach Gajor aan de hand. Jean-Claire Emsley, goed zit de bal. Latour, duel wel Schies, hij gaat op de bal de wonnen gedash. Cuthbert, Ishka Hursta, weer down zijn schach in de box. En jij Bulach het van haast. Ha, nestje kata. Die kus op het echt gedaan met Caroline Weir. Die is Karl Lachbach van de Spaantje. Die is een minuut in de game shot. En dus Howard leent zich groei aan de hand. Nestje Hermoso. Vanaf. En zie je goed schach. Carmona. Hermoso het als schach in de box nestje. Carmona runt Google en Ashcott Proteas. En dus die eerst. Spanje nestje tolletje gejoren bal de rokken gisteren. En dus de tikken een gask. Cuthbert gehokal. Tjón dag had eerst kies de muun is gespokt. Howard die eerst raad geta. Cuthbert. Cleland. Ruyemach. De Saganyan. De wil laten Kaal daar helpen Johnny. Zullen we bij Pedro Martinez Losa de wist nog goed, maar hij skippt het quick. Stokker game shower de wie achter verstuurd get hard Kaal.
Spieshing the goik one gyfil at the nátiach gleig a cwp yn y crynia. Confused tawl o'ch hawl gyda gysio. Gyda ha minute ys bygna felach. Ag alap ys stat y chwyth yn y glor ha sien. Chyd i ysg Span dicht i ddech tolet gyda o'r yn y digyn y chosg. Chyd i'n sien y chwys gyda Cleland. Ys i fiach yn ys fel fi go Emsley. Diolch big yn o atydd gŵl Claire Emsley. Corsi. Cyn ffo chwytym. Ys i gasgwyl gyda Ashko Howard. Ys merach gan hyn. Hermoso. Skipper. Gyfel da hyl. Y gêm ha sio fwon o'ch ygrig y sio. Beatty. Tocal accounts Black Cleland. Cleland took al bal siachat y loen I dyn agos a Emsley y da gael y sion Caroline Weir a chwyd Panios ymach sy'n broc y chwyd tre Esther Staubli SUI y nwyd y dylechge agos siene siachat Hanig yn iachgyf skipper y siar y dyl go Hamden sy'n och y chwyd siachat y dalap ag dilyn y bril yn nyddi Could at the Gao Shachator on the hill and Noch has Skialloch Gemanashar Navae as the Yem on the Seville. Da Hull with Jennifer Hermoso a skipper, Eknespanti, Illinois, van the spot finish, in an ille, a Calnil in the pathke, Gafakal, a Falav, go Cook in a Kriya, as an aggressive tourist on the street. David is a Koikiak, David is a Nunkiak, as an Esche. Cook in a Kriya SUI, Caroline Weir, a Karim Nagai, Kisha as a Yem. Ach, si at na Span, di chi hedd laf yn nwch ar ein yn y hiol. Agus, fyd i at yn eistio pic an ffwch y gael. Gyfilat, idd cym nach gyfilat, idd at hyn I gerafig addi I ddadje. Idd yn narst wrddor y smol. Bi alap y dolch ys y fi iawn haast. Gyda nach dwyd at cael ys y geme y diw. Hat haast ys yn darna adje sy'n fwy yn ymffwingyd hasiach idd yn yngyd. Le, sy'n y dolch ys gyw. Da geme I ddakal. Nain of Ukraine. As je dolges genoring in de Shane al de doors taast. As je ziet natuurlijk ha lent in je Shane. En de sloers van de noin de hillen en vaardag. Karim mag gehaast maar ach de Horge wilda. En de skipper Kochi Ekkersen. Asen in de doik one. Die wil het Tiene Veslie maar we daar gaan een naast oer de smaak. Agus karstige skajane de misk. De vliegt er in Spaantjach, hij nog goed een estje gewild. Het Tiene Veslie van een nachtbusje smoor aan de balkosje in de baan. Woedelen, vjagen die keem naar Sjargal naar dus weer nog gat als Rijn. Ach, gaan jullie hoe te gaan op haast? Get de haar het kreeg nog aan de heel, al op in Johnny, Spanje ga. Agus Haley Lodger called them haast, and Haley, despite it being a 2-0 loss, Scotland did play very well. Would you say that that was maybe the best performance under Pedro so far? Yeah, definitely. I think that was the most complete 90 minutes that we've seen so far. I thought we looked resilient, we created chances, we looked like a real unit tonight. And yeah, I think that was the best 90 that we've seen for a while. It all started so well for Scotland, but then just a mistake from Nicola Doherty to give away the penalty, and there was never going to be any doubt from this kind of Spanish side that they were going to put these kind of set pieces away, was there? It was definitely a penalty, wasn't it? Yeah, it was for me. I think Nick has to, affect the ball outside the box. She lets her come into the box and then has to make a tackle, and it is a penalty. It's a great penalty. She takes it really, really well. But yeah, we limited Spain to very few chances tonight. I thought we defended really well. We stopped them from playing right through the middle. I don't think we saw the fast flow in Spain that we usually see, but yeah, I thought defensively we looked solid. And Scotland did have the ball in the back of the net. There was a question of offside, and it was tighter than we thought. Yeah, it was a lot tighter than what I thought when it was happening. But yeah, it's a great ball through. Martha playing on the shoulder as she does so well, and then a great finish in the end, but sadly it didn't count for anything.
agus hí go Martha Thomas tíach a stúd a go ball gan líon sanir go héana chliting. Ach chuú sin mar a bha an na heo agus bha chum an ile a galapa. And this was another great chance for Erin Cuthbert that was just deflected. I think it took maybe 2 deflections, but again, Scotland created chances. Yeah, definitely. And how many times have we seen Erin in that position, taking a shot from there and it flies into the top corner? So it was great build-up play as well. Caroline finding pockets and then laying it off to Erin, and it was really, really unfortunate that didn't find the back of the net. We picked up on her a few times during the match, but Jennifer Hermoso really showed her class, and she really showed her class in particular with this second goal that was really well taken. Yeah, she's a fantastic player. I think she leads the line so well from them. She links back to front, makes it easy for the midfielders, and as you can see here, that little 1-2 with the back heel. I think we maybe have to defend that better, if I'm being honest. I think it's too easy for her to play that round the corner, but yeah, it's a touch of class, and the finish is what you'd expect of a player of her calibre. In terms of the qualification campaign, we've heard it many times, people saying that the qualification campaign was never going to be focused on these 2 games against Spain, but even so, Scotland are still in a great position to qualify, and especially for the playoffs. Yeah, definitely. I think performances maybe haven't been of the level that they'd want them to be, but the main thing is we are second in the group, and that playoff spot, yeah, I think Spain, the team that they have, they'll have massive ambitions of winning the Euros in the summer, so it is about securing that playoff spot now and see where it takes us. And just quickly, what about yourself? What would you like to be involved in the squad going forward? Right now, I'm enjoying my football for Glasgow City. I'm staying fit. Yeah, my full focus is on helping Glasgow City in the run-in. Hayley, best of luck. Thank you very much indeed for joining us here on BBC Alpha tonight. Agus sin ac a bheith an pád ge Hampden an loch agus le súl na hadi hían na seo at BBC Alpha finnig hi 3 siscut agus ar an úr gan program di echtinid iPlayer a BBC agus at YouTube gach eichi ar stúin at 8 uaden agus sma siach súl a hurst i the sin chuideach di hían mar a Hayley ra cúsin a fast town an an SWPL a hún agus Spartans a cwth fáte ith Glasgow City sin ag céad uaden fiscut na sapit sa tían Eith BBC Alapa agus bí ag maint na chechtin cymara heit na gemlan meiedig an na príomh líg na ban agus cógad ídih a thuchas tíchtl na blianasa as de farpis hedd a bhí mahéin a bhí galenting. Ach an na heocatá ag pád go Hampden Alapa ith cawl dahel canioni yn 9 Spáin a chatast an áte glama glévar sin cúchban na crinne rín háast a chalum. Siad alasta agus main go tain agus cúteach do héir san nára sé an naiche nach agus tá in gúisi cúteach son a bhí nar cúteach. Well sinna go go far go Hampden reiche luchropach mar sin lífad rásta.